لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم کرم بھائیوں اور قابل اکرام میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر مسلمان کو 3 نعمتوں سے نوازا ہے، لاکھوں کروڑوں نعمت، لیکن 3 نعمتیں ایسی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک آدمی کو نوازا ہے، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، شہری ہو، دیہاتی، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جان دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، استعداد دے رکھی، 3 چیزیں ہر ایک کے پاس، یہ 3 چیزیں آدمی اپنے دین پر لگاتا ہے تو دنیا میں خیر، بھلائی، امن و امان، سکون، چین، عزتیں پھیلتی ہے، اور اگر آدمی ان 3 چیزوں کو غلط جگہوں پر استعمال کرے گا تو دنیا میں بے دینی پھیلے گی، ظلم پھیلے گا، فساد پھیلے گا۔ دنیا کی زندگی بنانی ہے تو ان تینوں چیزوں کو صحیح استعمال مسلمان کرے، اور جیسے دنیا کی زندگی ہے ایسے مرنے کے بعد کی آخرت کی زندگی کے بننے اور بگڑنے کا مدار بھی ان تینوں چیزوں کو صحیح استعمال کرنے پر۔ آدمی اپنی جان، مال، استعداد کو صحیح استعمال کرے گا تو جیسے اللہ اس کی دنیا بنائے گا اللہ اس کی آخرت بنائے گا، اور اصل آخرت ہے، اصل دنیا نہیں ہے، لیکن چونکہ دنیا بنتی ہے، لیکن چونکہ آخرت بنتی ہے، اس دنیا کی زندگی کو دین پر لانے سے، اس لیے یہ دنیا کی زندگی بہت کانٹے کی زندگی ہے کہ آدمی ان تینوں چیزوں کو صحیح استعمال کرنا سیکھ لے۔ Hadirin yang mulia, setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kita membaca beberapa ayat. Beliau mengatakan bahwa dari sekian banyak miliaran nikmat demi nikmat yang jatuh kepada kita, baik dia orang kaya maupun miskin, tua, muda, pejabat atau rakyat, orang kota maupun orang desa, dari miliaran nikmat yang Allah cucurkan kepada setiap manusia. Tetapi 3 nikmat ini ada pada setiap orang, yaitu nikmat harta, diri, dan istidad atau potensi. Nah, ketiga nikmat ini, harta, diri, dan potensi, kalaulah manusia menggunakannya di tempat yang benar yang Allah kehendaki, yaitu untuk agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kehidupan manusia di dunia ini penuh dengan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, dan ketenangan. Tetapi manakala manusia menggunakan ketiga nikmat itu, harta, diri, dan potensinya, di tempat yang salah, yang tidak Allah menghendaki, yaitu banyak digunakan untuk dunia, nafsu, dan syahwatnya, maka di dalam kehidupan dunia ini manusia akan mengalami huru-hara, ketidaktenangan, kezaliman, dan berbagai macam penderitaan dan kesusahan. Hadirin, manakala kehidupan bukanlah hanya dunia saja, ada kehidupan di balik kehidupan dunia ini, bahkan itulah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan akhirat. Maka kebaikan akhirat pun Allah Subhanahu wa taala letakkan sejauh mana manusia menggunakan harta, diri, dan potensinya di tempat yang benar. Tetapi karena penggunaan harta, diri, dan potensi untuk kehidupan akhirat nanti, itu bergantung sejauh mana manusia menggunakan selama dia hidup di dunia ini harta, diri, dan potensinya untuk agama. Berarti kehidupan dunia yang sementara ini adalah kehidupan yang sangat berharga, yang menentukan kehidupan manusia yang bahagia nanti di akhirat, begitu juga menentukan kehidupan manusia di dunia ini dengan kebahagiaan. آپ دنیاوی انسانی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، ہسٹری میں دیکھیں، دنیا میں جب بھی فساد پھیلا ہے وہ دنیا کے انسانوں نے ان تینوں چیزوں کو غلط استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں فرعون کو بھی دی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی تھی، فرعون نے اس کو غلط استعمال کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے
इसकी दुनिया को तबाह कर दिया और इसकी आखिरत को तबाह कर दिया। अल्लाह ताला ने ये तीनों चीजें मूसा अलैहिस्सलाम को दी थी। मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों ने इन तीनों चीजों को सही इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुनिया आखिरत बना दी, इनके मानने वालों की दुनिया आखिरत बना दी। बनु इसराइल से पहले अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये तीनों नेमतों से नवाजा, नमरूद को भी ये तीनों नेमतों से नवाजा, लेकिन एक ने इस्तेमाल सही किया, एक ने इस्तेमाल गलत किया। ये इंसानी दुनिया की तारीख है। दुनिया में जब जब मेरे भाइयों इंसानों ने अल्लाह की दी हुई इन तीन अजीम नेमतों को सही इस्तेमाल किया है, दीन पर लगाया है, तो दीन पर लगाने की वजह से अल्लाह ताला ने दीन के साथ जितने वादे फरमाए हैं, इज्जत के, कामयाबी के, राहत के, सुकून व चैन के, खैर और भलाई के, बरकतों के, ये सारे वादे अल्लाह ताला ने पूरे फरमाए। लेकिन जब दुनिया में इन तीन चीजों को इस्तेमाल गलत किया गया तो फिर शर फैला, फसाद फैला, बिगाड़ फैला और दुनिया में इसको करने वाले भी तबाह हुए और इनके मुत्तबईन, इनकी इत्तिबा करने वाले भी तबाह हुए। इसीलिए हक़ ताला शानहू ने हर जमाने में पैगंबरों को भेजा। हज़रात अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की बैसत इस मकसद के लिए हुआ करती थी कि लोगों को समझावें कि भाइयों समझो, अल्लाह ताला ने ये दुनिया की जिंदगी मुख्तसर बनाई है, थोड़ी सी बनाई है, यहाँ कोई हमेशा नहीं बसेगा, थोड़े दिन रहेगा। ये तीन नेमतें दी रखी है, सही इस्तेमाल कर लो, अपनी जान को, अपनी माल को, अपनी इस्तेदाद को, तो अल्लाह दुनिया हक़ ताला शानहू आसान कर देगा, इज्जत और करामत वाली बना देगा, शराफत और खैर खूबी बरकत वाली बना देगा। और आखिरत जो हमेशा की है, हमेशा की है, वो हमेशा की आखिरत में अल्लाह ताला नजात दे देगा। कमियां हैं, कोताहियां हैं, गफलतें हैं, गुनाह हैं, अल्लाह अपने करम से माफ कर देगा और ऐसी अबदी हमेशा की जिंदगी की राहतें देगा कि जिन राहतों को यहाँ बैठकर कोई आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता है। ये हर पैगंबर की दावत में ये बात थी। मेरे और आपके नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में इसी बात को लेकर तशरीफ लाए। आपने दुनिया के इंसानों को, खुसूसन कुरैश और अरब को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियादी ये चीजें समझाई। जिन्होंने माना मेरे भाइयों उनकी दुनिया आखिरत बन गई, जिन्होंने नहीं माना उनकी दुनिया आखिरत उजड़ गई। Apabila kita mengambil sejarah kehidupan manusia di setiap masa dan zaman, kita akan dapati titik poin perkara ini, bahwa siapa saja yang menggunakan ketiga nikmat yang besar ini, harta, diri, dan potensi, tempat yang benar yaitu untuk agama, maka Allah akan bahagiakan hidup mereka, Allah akan jayakan kehidupan mereka. Sebaliknya, siapapun di setiap masa dan zaman yang salah penggunaan harta, diri, dan potensi hidupnya yang Allah berikan kepada mereka, yang seharusnya digunakan untuk agama, dan mereka gunakan untuk keperluan-keperluan kebutuhan dunia saja, maka akhirnya Allah hancurkan kehidupan mereka. Di dunia ini juga nanti di akhirat. Lihat kehidupan Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala telah berikan ketiga nikmat itu kepadanya, harta, diri, dan potensi. Tapi manakala Fir'aun telah menggunakan ketiga nikmat itu di tempat yang Allah tidak kehendaki, berlebihan untuk menggunakan untuk dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan kehidupannya. Dan siapapun yang mengikuti Fir'aun, pengikut Fir'aun dalam penggunaan harta, diri, dan potensi seperti yang dikerjakan oleh Fir'aun, mereka pun mendapatkan nasib yang sama. Allah hancurkan sebelum mati di dunia ini dan tidak bisa dibayangkan bagaimana penderitaan yang mereka alami nanti di akhir. Sebaliknya Nabi Musa alaihissalatu wassalam beserta pengikut-pengikutnya, tatkala mereka juga diberikan ketiga nikmat ini, harta, diri, dan potensi, dan mereka menggunakan ketiga nikmat itu di tempat yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki untuk agama, maka Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak janji-janji Allah dalam agama. Tatkala mereka menggunakan ketiga nikmat itu untuk agama, maka janji-janji Allah yang berkenaan dengan agama, ketinggian, kemuliaan, keberkahan, penyelesaian masalah, adanya way out dari masalah yang mereka hadapi, itu semua di dunia ini sudah Allah buktikan sebelum mereka mati. Tidak bisa dibayangkan seseorang di dunia ini berpikir, merenung bagaimana kenikmatan yang sudah disiapkan oleh Allah nanti di kehidupan akhirat. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah Ta'ala berikan kepada beliau ketiga nikmat ini dan digunakan di tempat yang benar. Allah muliakan beliau, Allah jayakan beliau. Sebaliknya Namrud, tatkala mereka
Kalau dia salah menggunakan ketiga nikmat itu, maka Allah hinakan dia walaupun di atas kursi kerajaannya sendiri. Demikianlah hadirin, setiap masa dan zaman Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada manusia untuk menjadi pelajaran sampai hari kiamat, bahwa kebahagiaan manusia, ketenangan dan kehidupan mereka, baik di dunia yang sementara ini ataupun kehidupan yang selama-lamanya nanti di akhirat, itu semua bermuara sejauh mana manusia menggunakan harta, diri dan potensinya di tempat yang benar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas perkara inilah setiap masa dan zaman Allah taala mengutus para anbiya alaihi salatu wassalam untuk menjelaskan kepada kaumnya bahwa harta, diri dan potensi adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kalian sebagai amanat. Hendaknya kalian gunakan itu seperti yang Allah inginkan. Dan saya adalah utusan Allah. Saya membawa cara hidup yang mana dalam cara hidup itu penggunaan harta dan diri dan potensi akan benar seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kalian inginkan berupa ketenangan, kedamaian, ketinggian dan kemuliaan Allah akan berikan kepada kalian. Dan di akhirat nanti janji yang Allah janjikan tidak bisa kita bayangkan di tempat ini. Akhir sekali, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi medan perjuangan beliau adalah seluruh manusia sampai hari kiamat, tapi membawa misi yang sama, menjelaskan kepada semua manusia bagaimana menggunakan harta, diri dan potensi di tempat yang Allah kehendaki, yang dengan itu apa yang diinginkan oleh manusia, kehidupan damai, tentram dan sejahtera akan tercapai dunia dan akhirat. मेरे भाइयों, ये तीनों नेमतें कम ज्यादा हम सब के पास है, हम में से हर एक आदमी के पास। अब इन तीनों नेमतों के बारे में हम जरा तन्हाई में बैठकर सोचें, मेरी जान कहाँ लग रही, मेरा माल कहाँ लग रहा है, मेरी इस्तेदाद कहाँ लग रही है, ये अल्लाह ने मुझे क्यों दिया था। हक ताला शानहू ने मुझे आपको इस दुनिया में वक्ती तौर पर, टेम्पररी तौर पर यहाँ पैदा किया है। मैं आप यहाँ हमेशा के लिए नहीं है, मुझे आपको दुनिया छोड़नी है। इस मकान में मैं रहता हूँ, ये मकान में किसी जमाने में मेरे अब्बा रहते थे, अब्बा से पहले दादा रहते थे, वो चले गए, अब्बा चले गए, मैं चला जाऊंगा, मेरा बेटा पोता इसके अंदर रहेगा। मकान अपनी जगह पर रहेगा, कोई हमेशा का मालिक नहीं है, टेम्पररी, थोड़े देर, थोड़े जमाना हर एक आदमी अपनी जरूरत पूरी करता है, हर आदमी आखिरत की तरफ चल देता है। मालूम हुआ यहाँ मैं आप हमेशा बसने के लिए नहीं है, इसके लिए है अल्लाह ताला ने हमें आपको यहाँ पर इम्तिहान के लिए पैदा किया, ये तीनों चीजें देकर। मैं आप हर आदमी इस आजमाइश के दौर से गुजर रहे हैं, चाहे उसको पता हो चाहे उसको पता न हो, हर एक आदमी इस आजमाइश के दौर से गुजर रहा है। अल्लाह ने जान, माल, इस्तेदाद देकर हमको आजमाया है। ये तीनों चीजें कहाँ लगनी चाहिए? अपने दीन, ईमान और आखिरत को बनाने के लिए लगनी चाहिए, या इस फना होने वाली दुनिया के पीछे लगनी चाहिए। नादान है वो आदमी जो इन तीनों चीजों को इस फना होने वाली दुनिया के पीछे लगाकर अपनी दुनिया आखिरत दोनों को खराब कर दे, और समझदार है वो आदमी जो इन तीनों चीजों को अपने दीन, ईमान, आखिरत के लिए इस्तेमाल करे, अपनी दुनिया बाबरकत बना दे और अपनी आखिरत को हमेशा के लिए आबाद कर दे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल-कय्यिस मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज मन अतबअ नफ्सहु हवा व तमन्ना अला अल्लाह। समझदार आदमी वो है जो अपने आप पर कंट्रोल और काबू में रखे और सोचे, नहीं तुझे यहाँ हमेशा नहीं रहना है, तुझे यहाँ से जाना है, तू कब्र में अकेला होगा, महशर में अकेला होगा, तेरा कोई नहीं होगा, तेरे साथ तेरे अमल होंगे और कोई नहीं होगा। वो अच्छे हैं तो भी तेरे साथ है, बुरे हैं तो भी तेरे साथ है। और एक आदमी नादान है, करे कुछ नहीं और तमन्ना रखे कि अल्लाह मरने के बाद माफ कर देगा, जन्नत दे देगा। इससे बड़ा नादान और बेवकूफ कोई नहीं है। ताला शानू का ये ज़ाब्ता है, कानून है। हर आदमी को अल्लाह ने जान, माल, वक्त, इस्तेदाद, इन तीन चीजों से अल्लाह ताला ने कम ज्यादा सबको नवाजा है। ये सारी चीजें मेरे भाइयों, मैं अपना दीन, ईमान, आखिरत बनाऊं, इसके लिए अल्लाह ने हमें आपको दे रखी है। इसमें कोई शक नहीं कि आदमी दुनिया में जरूरतमंद है, आदमी दुनिया में जरूरतमंद है, घर है, बीवी है, बच्चे हैं, खाना पीना सब चीजें का इसमें जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो। जैसे एक आदमी मकान बनाता है, घर में एक आदमी 40 बाई 40 की जमीन पर मकान बनाता है, वो अपना बेडरूम जो बनाता है ना, वो 12 बाई 15 का बनाता है बेडरूम। ड्राइंग रूम बनाता है 15 बाई 15 का, बैठक रूम, सिटिंग रूम। टॉयलेट वो 15 बाई 15 का नहीं बनाता है। टॉयलेट कितने का बनाता है? 2 बाई 3 का, 2 बाई 3। वो जानता है कि ये
जरूरत के पूरा करने की जगह है। इतनी जगह इसमें काफी है। इसमें कोई बिस्तर डाल के सो नहीं जाता है, ये सिर्फ जरूरत को पूरा करने के लिए है। कोई आदमी अपने मकान के नक्शे के अंदर इंजीनियर से ये नहीं कहेगा कि मेरे घर के बाथरूम टॉयलेट के लिए तुम 15 बाय 15 का क्या है जगह अलर्ट करो, इसमें इसकी इतनी जगह की तायीन करो। अगर इंजीनियर कर भी देगा तो हम क्या कहेंगे, बेवकूफ आदमी है, इतनी बड़ी जगह में कोई टॉयलेट चाहिए क्या, इसमें मुझे चारपाई डालकर सोना है, ये तो जरूरत 2-5 मिनट पूरा करने की जगह है। मेरे भाइयों, हमारे घरों में जो हैसियत टॉयलेट बाथरूम की है, एक जरूरत के पूरा करने की जगह हम इसको अपने जमीन के टुकड़े में से देते हैं। सच ये है, हकीकत ये है, इस पूरी दुनिया में मेरे आपके साथ अल्लाह ने जो जरूरतें लगा कर रखी है, वो जरूरतों के लिए मेरे दोस्तों भाइयों बहुत महदूद अल्लाह ताला ने हमें आपको यानी जो चीजें दे रखी है, उन महदूद चीजों में आदमी अपनी सारी जरूरतें पूरी करके बाकी जान को, माल को, इस्तेदाद को आदमी अपने दीन, ईमान, आखिरत के लिए लगा देगा, तो अल्लाह ताला इसकी आखिरत आबाद कर देगा। Hadirin yang mulia, saya dan tuan-tuan, kita semua diberikan oleh Allah ketiga nikmat ini, harta, diri, dan potensi. Walaupun pemberian Allah kepada kita berbeda-beda, ada yang banyak, ada yang kurang, ada yang sedikit, ada yang banyak. Tapi semua kita pasti memiliki ketiga nikmat itu. Nah, ketiga nikmat itu Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah kirim kita ke atas dunia ini. Dan Allah menjelaskan, kamu saya antar ke dunia ini lewat Anbiya alaihissalatu wassalam. Ini adalah tempat ujian. Tempatnya ujian adalah dunia ini. Yang diuji apa? Bagaimana kamu menggunakan harta, diri, dan potensi yang banyak diberikan kepada kamu itu dalam kehidupan dunia ini. Itu ujiannya. Adakah kamu menggunakan harta, diri, dan potensi itu untuk membangun akhirat kamu, untuk meningkatkan iman kamu, untuk memperbaiki amalan kamu, untuk menghilangkan sifat-sifat yang tercela dalam diri kamu dan menghasilkan sifat-sifat yang terpuji, dan kamu gunakan harta, diri, dan potensi itu untuk keperluan hidup kamu sebatas yang diperlukan. Kalau itu yang kamu kerjakan, maka saya akan perbaiki kehidupan akhirat kamu nanti. Kamu akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa nanti di akhirat, dan kehidupan dunia kamu pun aku akan berkahi. Aku akan berikan ketenangan, kedamaian dalam hidup kamu. Karena kamu benar, kamu lolos dari ujian itu. Tetapi kalau kamu menggunakan ketiga nikmat itu, harta, diri, dan potensi hanya untuk memenuhi nafsu dan syahwat kamu, berjalan di belakang dunia dengan penuh ketamakan dan kerakusan, dan demi kenikmatan nafsu dan syahwat dunia kamu, kamu telah hancurkan akhirat kamu. Dan pada saat yang sama juga, secara tidak langsung kamu paham ataupun tidak paham, sadar ataupun tidak sadar, sesungguhnya penggunaan harta, diri, dan potensi yang salah, yang mana kamu sebagian besar kamu gunakan untuk nafsu dan syahwat dan dunia kamu, maka beserta dengan itu hancurlah juga dunia kamu. Banyak masalah akan saya datangkan dalam kehidupan kamu sebagai resiko dari pengkhianatan penggunaan harta, diri, dan potensi yang. Jadi Allah tidak melihat ini. Siapa yang diberikan harta banyak atau sedikit, siapa yang diberikan umur panjang atau sedikit, siapa yang diberikan jasad yang sehat ataupun sakit, mana digunakan ketiga nikmat itu. Allah tidak melihat. Olehnya itu hadirin, orang pintar siapakah dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam mafhum hadisnya, kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu adalah orang yang paham betul bahwa nafsu dan syahwat ini tidak akan pernah cukup untuk dipenuhi. Selalu tuntutan nafsu dan syahwat itu melebihi masa umur kita. Maka dia tekan keinginan nafsu dan syahwat itu. Tidak semua permintaan nafsu dan syahwatnya dipenuhi apabila bertentangan dengan maunya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia paham bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah nanti setelah mati. Maka dia gunakan harta, diri, dan potensi itu lebih banyak untuk membangun akhiratnya sebagai kehidupan yang sesungguhnya dialami nanti. Dan dia rela berkurangnya keperluan dunia untuk membangun akhirat. Dan tidak rela dikorbankan akhirat untuk keperluan duniawinya. Sedangkan orang yang bodoh bin tolol, manittabah nafsahu hawa, yang selalu mengikuti bisikan-bisikan nafsu dan syahwatnya. Tidak ada penggunaan harta, waktu, dan potensinya digunakan untuk iman dan amal. Dan untuk itu dia korbankan justru iman dan amalnya demi memenuhi target nafsu dan syahwatnya. Dan dia berharap, Allah kan maha pengampun. Ini tidak ada orang yang paling bodoh bin tolol di dunia selain orang yang seperti ini. Oke, kita namanya manusia, kita memerlukan rumah, kendaraan, pakaian, makanan, pekerjaan. Tapi coba kita merenung masing-masing kita. Ketiga nikmat itu, mana kita gunakan selama ini? Adakah sudah betul penggunaannya seperti yang Allah kehendaki untuk membangun akhirat kita? Digunakan untuk agama sebagian besar? Atau selama ini penggunaan harta, diri, dan potensi
menyalahi kehendak dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau kasih permisalan. Kita kalau bangun rumah, Pak, tujuan kita bangun rumah itu kan supaya kita beristirahat di situ. Bukan tujuannya buang kotoran. Maka rumah, ya kan? Kamar yang kita gunakan untuk tidur, kamar yang kita gunakan untuk ruang tamu atau ruang keluarga, maka lebih besar ukurannya, lebih kurang 15 kali 10 atau 15 kali 15. Dan itu pun didahulukan pembangunannya. Tapi giliran perkara toilet, maka kita pasti luasnya itu ya paling 3 kali 2, 3 kali 3. Itu di belakangan juga. Karena dia tahu betul bahwa toilet itu sebentar aja kita dari 24 jam. Gak mungkin itu bangun toilet itu 15, kita katakan sama tukang, tolong bangunkan toilet saya 15 kali 15 ya. Maka Pak tukang bilang apa? Pak Haji sudah gile ya. Haji mau pasang kasur di sini kan? Jadi tidak ada itu orang yang berpikir seperti itu, tidak ada. Yang namanya toilet itu paling 24 jam cuma sekali 2 kali. Dan di dalam cuma 10 menit. Makanya dibangun ukurannya sedikit. Kenapa? Keperluannya cuma sebentar. Di situ gak lama. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Pahami baik-baik. Sesungguhnya rumah kita, perdagangan kita, perkebunan kita, makan kita, minum kita, tidur kita. Itu semua perumpamaannya, taubahnya seperti toilet dalam kehidupan ini. Memang kita butuh, tapi kebutuhannya sementara dan cuma waktu yang singkat saja, tidak akan lama. Coba lihat rumah yang kita tempati. Bukankah dulu kakek kita, tete kita yang tinggal? Setelah itu meninggal, bapak kita yang tempati? Tidak menutup kemungkinan kita pun yang sekarang menempatinya akan meninggalkan tempat itu dan anak kita serta cucu kita yang tinggal di situ. Ini sebagai pelajaran bahwa kita tidak akan pernah lama tinggal di dunia ini. Kita tinggal untuk waktu yang singkat, suatu saat kita akan tinggalkan dunia ini. मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने ये नेमतें तीनों दे रखी है. ये ईमान दीन को बनाने के लिए है. हम में से हर एक आदमी सोचे कि इसका ईमान किस दर्जे का है, इसके अंदर का ईमान किस दर्जे का है. मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जैसे इस्लाम के अंदर नमाज पढ़ना फर्द ऐन है, रोजा रखना फर्द ऐन है, मालदारों पर ज़कात हज फर्द ऐन है, ऐसे ही हर मुसलमान को मेहनत करना. हर मुसलमान अपनी जान, अपना माल, अपनी इस्तेदाद लगाकर अपने ईमान को इस दर्जे तक बनावे जो ईमान उसको हराम से रोक दे, जो ईमान इसको हराम से रोक दे, जो ईमान इसे फराइज पर खड़ा कर दे. इतना ईमान बनाना हम में से हर मुसलमान पर फर्ज ऐन है. आप समझते हो, फर्ज ऐन फर्ज किफाया होता है. फर्ज किफाया जैसे जनाजे की नमाज 50 आदमी ने पढ़ ली तो सबके जिम्मे से पूरा हो जाएगा, लेकिन फर्ज ऐन तो सबको करना है. हर आदमी अपना ईमान आखिरी दर्जे में इतना बनावे जो उसे फराइज पर खड़ा कर दे, हराम से रोक दे. हाँ, क्योंकि ईमान एक ऐसी चीज है जिसकी कोई लिमिट नहीं, कोई इंतहा नहीं. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में एक जुमला है, अल्लाहुम्मा मा अरफ्तुका हक्क मारिफतिक. अल्लाह, मैंने आपको ऐसे नहीं पहचाना जैसे आपको पहचानने का हक था. हालांकि उम्मत का मुत्तफक अलैह मसला है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ईमान न पहले किसी का हुआ, न है और न कयामत तक होगा. फिर भी क्या फरमा रहे, ऐ अल्लाह, मैंने आपको जैसे पहचानना चाहिए था वैसा नहीं पहचाना. मालूम हुआ कि ईमान की कोई लिमिट नहीं है. हाँ, ईमान की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिट ईमान के दर्जात हैं. लेकिन इसका आखिरी दर्जा क्या है कि आदमी अपने फराइज पर आ जावे, हराम से बच जावे. मैं आप तन्हाइयों में बैठे, मेरी आपकी जिंदगी के किसी के 30 साल पूरे हो गए, किसी के 40 साल पूरे हो गए, किसी के 50 साल पूरे हो गए, किसी के 60 पूरे हो गए. तन्हाइयों में बैठे, मेरा ईमान इस दर्जे पर है जो मुझे 5 वक्त फर्ज नमाज के लिए लाता हूं मस्जिद में. मेरा ईमान इस दर्जे पर है जो मुझे रमजान के रोजे रखवाता हो. मेरा ईमान इस दर्जे पर है जो मुझे कुरान पढ़कर, कुरान उठाकर पढ़ने की तौफीक देता हो. क्या मेरा ईमान इस सतह पर है कि तस्बीह हाथ में लेकर मुझे तन्हाइयों के अंदर अल्लाह की याद करने की तौफीक मिल जाती हो. क्या मेरा ईमान इस दर्जे पर है कि मैं अपने माँ बाप को अपनी जन्नत समझूं, कि मेरी माँ मेरी जन्नत है, बाप मेरा जन्नत है, इनकी खिदमत करके मैं दुआएं लेकर अपनी जन्नत कमा लूं. क्या मेरा इस दर्जे का ईमान है कि मैं अपने माँ बाप को जन्नत समझकर इन पर अपनी जान माल लगाकर खिदमत करके इनकी दुआएं ले लूं. क्या मेरा ईमान इस दर्जे पर है कि मैं अपने घर में अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने घर वालों को, छोटे बच्चे, बीवी, सबको
یہ سب اللہ کے دین پر آ جاؤں, شریعت سنت پر آ جاؤں. اس کے لیے میرے اندر کی بے چینی, میرے اندر کی تڑپ, میرے اندر کی طلب, ہم سب تنہائیوں بیٹھ کر سوچیں کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے. میرا ایمان میری آنکھ کو کوئی غلط نگاہ سے بچاتا ہے. کوئی اجنبیہ عورت کی طرف آنکھ اٹھ گئی, نیچے میں نے آنکھ کو جھکایا اللہ کے ڈر سے, اس میں اللہ کے ڈر سے کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھتا ہے, آنکھ جھکا لیتا ہے, اللہ اس کو ایمان کی حلاوت دیتا ہے. سوچیں میرا ایمان مجھے حرام سے کتنا روکتا ہے, میری آنکھ کو حرام سے کتنا روکتا ہے, میرے کان کو حرام سے کتنا روکتا ہے, میری زبان کو حرام سے کتنا روکتا ہے, میرے ان ہاتھوں کو حرام سے ناجائز کاموں سے کتنا روکتا ہے. میرے یہ پیر میں یوں سمجھتا ہوں یہ میرے ہیں, آزاد ہوں میں. نہیں میرے بھائیوں, اپنے ایمان کو ٹٹولے میں آپ اپنے سینوں کے اندر یہ پیر آج تک کون کون سی ناجائز جگہوں پر گئے ہیں اور اس نے اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کیے ہیں. سوچیں ہم آپ ایمان کس سطح کا ہے. ان ہاتھوں سے, ان پیروں سے, اس جسم کے اعضاء سے میں نے کتنے خیر بھلائی کے کام کروائے اور ان اعضاء سے میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے کتنا بچایا. میرا ایمان کس سطح کا ہے. میرے بھائیوں, ہم میں سے ہر آدمی کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے. ہاں, ہم سوچیں گے تو ہم کو پتا چلے گا کہ میرا ایمان بہت کمزور ہے, بہت کمزور ہے. دیکھو, ایک پانی سمندر میں ہوتا ہے, وہ کروڑوں انسان کی ضرورت پوری کر دیتا ہے. ایک پانی کسی تالاب میں ہوتا ہے, وہ لاکھوں آدمی کی ضرورت پوری کر دیتا ہے. ایک پانی گھر کی ٹنکی میں ہوتا ہے, وہ فیملی کے سارے ممبروں کی ضرورت کو پوری کر لیتا ہے. ایک پانی میرے گلاس میں ہے, یہ میری پیاس کو بجھا دے گا. ایک پانی چمچ میں ہے, چمچ میں, ایک چمچ کا پانی جو ہوتا ہے نا, یہ ضرورت پوری نہیں کرتا ہے, یہ خطرے میں ہے, ذرا بھی ہاتھ یہ ہو جائے گا گر جائے گا. ذرا سوچ, میرا آپ کا ایمان اس چمچ میں رہے ہوئے پانی کی طرح ہے. ذرا سی بھی حالات آ جائیں گے میرے بھائیوں, ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان جس جان مال استعداد کو لگا کر بنانا چاہیے, وہ چیزیں ہم نے اپنے ایمان کو بنانے کے لیے نہیں لگائی. نہ ہم نے اس کو لگایا, نہ امت کا اس کا مزاج بنایا, نہ امت میں چل پھر کر اس کی دعوت دی. اس لیے میرے بھائیوں, میں بھی خطرے میں, امت بھی خطرے میں. میرا ایمان کمزور ہے, امت کا ایمان بھی کمزور ہے, اور اس کمزور ایمان کی وجہ سے میرے بھائیوں, میرا آپ کا دین جتنا کمزور ہونا چاہیے, ہم سب دیکھ رہے اپنے آنکھوں سے کہ ہمارا جاوا ہے, لاکھوں مسجد ہے اس کے اندر ہے. ایک مسجد مجھے بتاؤ, ایک مسجد کہ جس میں 100% لوگ نمازی ہو, 100% نمازی ہو, ایک مسجد بتاؤ. ہماری مسجد کے اطراف کے اندر مسلمانوں کے 150-200 گھر ہیں, 200, 250, 300 بالغ مرد ہیں, ایک آدمی بے نمازی نہیں ہے, ایک خاتون بے نمازی نہیں ہے. بتاؤ آپ مجھے کیا بات ہے. بات یہی ہے میرے بھائیوں, جن چیزوں سے آدمی کا ایمان بنتا ہے, دین بنتا ہے, نیکی بنتی ہے, آخرت بنتی ہے, وہ چیزیں میری آپ کی جہاں لگنی چاہیے وہاں نہیں, دوسری اور جگہ پر لگ رہی ہے. Hadirin yang mulia, Hadraji Maulana Yusuf rahmatullah alaih mengatakan bahwasanya diri, harta dan istiqdad pertama sekali hendaknya digunakan untuk perkara iman, untuk mengenal Allah. Kemudian beliau mengatakan bahwa setiap orang dari kita umat Islam, sebagaimana sholat adalah fardu ain bagi setiap kita, puasa adalah fardu ain bagi setiap kita orang Islam, dan bagi orang yang telah masuk nisabnya fardu ain untuk membayar zakat, dan bagi orang yang ada kemampuan fardu ain bagi dia untuk pergi haji. Demikian juga setiap pribadi daripada umat ini fardu ain hukumnya. Tuan-tuan paham kan fardu ain? Kalau fardu kifayah itu ada 100 orang di kampung yang meninggal cuma 1, maka 2, 3, 5 orang menyenggalakan jenazahnya udah cukup, yang lainnya istirahat nggak apa-apa. Tapi kalau 90 orang yang meninggal, maka yang 10 orang sisa ini wajib semuanya untuk menyelenggarakan penyelenggaraan jenazah yang 90 orang itu. Satu nggak ikut-ikutan, dosa dia, karena tidak bisa terpenuhi 90 orang mayat. Itu fardu ain. Demikian juga setiap kita dari umat Islam ini hukumnya fardu ain untuk usaha atas iman
iman mereka dengan menggunakan harta diri dan potensi tadi, di mana iman yang wajib mereka usahakan minimal iman itu dapat menegakkan dirinya dalam mentaati faraid dalam agama kita, dan iman yang dia hasilkan itu minimal dapat menjadi rem, bricks dari dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah SWT. Coba hadirin, kita berikanlah waktu di tengah malam sejenak untuk merenung, bermuhasabah atas perkara iman kita. Kira-kira iman kita itu berada di level yang mana? Adakah iman kita berada di level yang Allah inginkan, atau kita berada di level yang sangat membahayakan? Karena iman itu tidak ada di satu level, hadirin, tidak ada. Iman itu tidak ada limitnya, tidak ada batasnya. Bayangkan, di mana semua ijma, ittifaq ulama bahwa tidak ada iman yang melebihi imannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah ada sebelumnya dan juga tidak akan pernah ada sesudah kehadiran baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kenapa baginda Rasulullah SAW mengatakan, Wallahi ma'araf haqqa ma'rifat. Ya Allah, demi Allah, saya tidak mengenal engkau sebagaimana kau layaknya dikenal, ya Allah. Kalau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang derajat imannya disepakati tidak ada yang bisa melebihi, beliau mengatakan belum sampai kepada makrifah yang Allah kehendaki, itu sebagai pertanda bahwa iman unlimited, iman tidak ada batasnya. Namun dia naik dan dia turun. Nah, sudahkah kita memberikan waktu untuk merenung pergerakan iman kita? Dia naik teruskah atau menurun terus atau hilang? Berikan waktu untuk kita muhasabah atas perkara iman kita. Apakah iman kita ini berada di level yang tinggi atau level yang rendah? Coba lihat, hadirin, lautan. Lautan itu bisa memberikan manfaat untuk jutaan manusia. Ya. Tapi kalau tangki di rumah hanya cukup untuk 10-20 ahli keluarga. Tapi kalau botol saya atau gelas yang di tangan saya cukup untuk memenuhi kebutuhan saya pribadi satu orang. Saya haus, saya minum, insya Allah keperluan saya tentang air ini terpenuhi. Masalah saya tentang haus teratasi. Ada lagi air yang ada di sendok. Coba perhatikan. Air yang ada di sendok ini bisa nggak memenuhi kebutuhan seorang yang haus, teman-teman? Ada tuan-tuan jawab, bisa apa tidak? Tidak bisa. Jangankan memenuhi kebutuhan hausnya seseorang. Itu sedikit ada goyang-goyangan. Itu pun air yang ada di sana bisa jatuh ke bawah. Begitulah lebih kurang, hadirin, iman kita ini seperti iman ukuran air di dalam sendok, hadirin. Yang setiap saat rawan, danger, jatuh dari sendok itu. Hanya sedikit uang hilang, iman bisa hilang. Hanya sedikit istri marah, iman bisa hilang. Nah, sedikit masalah datang, gelisah kita. Seakan-akan Allah tidak ada yang bisa kita minta bantuan daripadanya. Itu, hadirin, coba kita merenung, berikan waktu sesaat. Muhasabah, muraqabah. Iman kita ukuran satu lautan atau satu sumur atau satu tangki atau satu gelas atau satu sendok itu. Kemudian kita hisap prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah iman yang saya hasilkan selalu mengantarkan saya datang di masjid tidak ketinggalan takbiratul ula? Sudahkah iman yang saya miliki saya dapat melaksanakan sholat, saya dapat melaksanakan puasa, saya menghasilkan ketakwaan? Sudahkah iman yang saya miliki dapat memberangkatkan saya untuk pergi haji dengan benar? Sudahkah iman yang saya hasilkan senantiasa setiap hari saya baca Quran dengan penuh tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa Allah sedang berfirman kepada saya? Sudahkah iman yang saya hasilkan dapat membentuk kehidupan saya dan setiap saat dan keadaan berdiri, duduk, berbaring, mulut saya basah menyebut-nyebut nama Allah? Sudahkah iman yang saya hasilkan dapat saya gunakan umur sisa-sisa kehidupan orang tua saya untuk saya bisa berkhidmat kepadanya menggunakan seluruh harta dan diri saya, dan saya bisa menganggap bahwa orang tua saya, bapak dan ibu saya adalah surga saya. Sejauh mana saya meridhoi dia, sejauh mana dia ridho dengan perkhidmatan saya, maka jaminan surga untuk saya. Sudahkah kita melapangkan waktu kita, harta kita untuk mengurus orang tua kita yang sudah papa? Ini mengenai faraid. Dan sudahkah kita ada upaya-upaya untuk menegakkan agama di kampung kita, tatkala agama itu melemah depan mata kita? Sudahkah kita menggiring umat ini kepada agama? Kita tidak membiarkan umat ini terbengkalai dengan agama? Kita tidak tenang hidup kita, tidur kita tatkala melihat agama melemah di depan mata kita? Sudahkah seperti itu? Kemudian sudahkah mata kita ini dapat ditundukkan tatkala melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Tatkala kita tahu hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menundukkan pandangan matanya di tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan berikan kepadanya kemanisan iman yang dia rasakan dalam ibadahnya. Sudahkah kita merasakan kenikmatan dan kemanisan dalam ibadah kita? Sudahkah telinga kita ini bisa merem dari semua perbincangan yang diharamkan oleh Allah? Sudahkah mulut kita ini kita tutup tatkala mulai ada keinginan untuk bergunjing, untuk berbicara sia-sia dan sebagainya?
Sudahkah tangan kita ini kita tarik dari semua perkara yang diharamkan oleh Allah kalau kita sentuh? Sudahkah kaki kita ini kita tahan kalau ada keinginan ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah? Sudahkah kaki kita ini segera ke tempat-tempat yang mana di sana untuk membangun agama, menghidupkan agama dan membentuk agama? Ataukah kaki kita ini hanya digerakkan ke tempat-tempat yang untuk menghasilkan dunia, tidak menghasilkan agama? Jadi semua pergerakan anggota tubuh kita ini itu bergantung kekuatan iman, dan sudah sejauh mana level iman kita hasilkan, kita hendaknya berikan waktu untuk kontrol iman. Kita akan dapat ambil kesimpulan bahwa iman kita tak ubahnya bagaikan air yang ada di atas garpu, di atas sendok air. जब ये ईमान मेहनत से, कुर्बानियों से दिलों के अंदर बनेगा, मेरे भाइयों समझो बात को, जब ये ईमान अंदर से बनेगा ना, तो आदमी अल्लाह के फराइज के बारे में जरा भी कोताही नहीं बरतेगा। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से जिंदगी में आएगी, जमात के साथ आएगी, आदमी पूरा एहतमाम करेगा। दुनिया की कोई मशगूली, इसका जॉब, इसका दुकान, इसकी मेहनत मजदूरी, इसका कोई भी काम नमाज के लिए रुकावट नहीं बनेगा। नमाज का वक्त आने के साथ सारी चीजें अपनी आगे पीछे कर दे। जैसे अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा एक मरतबा अपने जमाने में बाजार में तशरीफ ले गए, मस्जिद नबवी में अजान हुई, तो जैसे ही अजान हुई बाजार के लोग फटाफट वहां से दुकानों से उठकर मस्जिद के अंदर चलने लगे। आपने फरमाया इन्हीं की शान में ये आयत नाजिल हुई है, रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाह। कुरान ने सहाबा को मर्द कहा, मर्द का, रिजाल का तर्जुमा होता है मर्द। 2 जगह पर कुरान ने सहाबा को मर्द कहा, रिजालुन सदक़ुल्लाह मा अहदु अलैहि व रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बै। मर्दों की बात है, ये मजबूती की बात है। आदमी का अंदर जब ईमान बनता है, अल्लाह के सबसे बड़े फरीदे के बारे में, वो घर पर हो, शादी में हो, मौत मैयत में हो, दुकान कारोबार में हो, सफर हदर में हो, बीमार तंदुरुस्त हो, वो किसी भी कंडीशन के अंदर हो, वो इस नमाज को नहीं छोड़ेगा। अच्छा, सिर्फ अपनी नमाज की नहीं, सुनो समझो बात को, आदमी घर में इसकी बीवी है, आदमी अपनी बीवी के बारे में भी नमाज की फिक्र करेगा, उसको अल्लाह की बंदी को मोहब्बत से समझाएगा। अपने जवान बच्चे हैं, जवान बच्चियां घर में हैं, सब साथ में रहते हो, आदमी के अंदर की ईमानी गैरत इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं फजर पढ़ूं, मेरी जवान बेटे बेटियां, मेरी बीवी घर में सोती पड़े रहे, इसके अंदर की गैरत इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। वो घर में माहौल बनाएगा नमाज का। हाँ, घर में माहौल मोहब्बत से, प्यार से, डंडे से नहीं, गर्मा गर्मी से नहीं। हाँ, अंदर की गैरत, ईमानी हमीयत अपने अड़ोस पड़ोस के अंदर आदमी देखेगा। हाँ, कि मेरे अड़ोस पड़ोस में जितने लोग रहते हैं, मेरे हमसाया है, पड़ोसी हैं, इनके घर में खुशी होती है तो शिरकत करता हूँ, इनके घर में कोई गमनाक वाकया पेश होता है तो मैं शिरकत करता हूँ। मेरा ईमानी फरीजा बनता है, मैं नमाजी हूँ, मैं अपने पड़ोसियों पर मेहनत करूँ। मेरी सोसाइटी में 50 मकान है, 100 मकान है, 150 मकान है, मेरी बस्ती में 200, 300, 400 मकान है। हम में से हर एक आदमी जिस मस्जिद के अतराफ में रहता है, वहाँ कई मुसलमान बसे हुए हैं। आदमी अंदर की ईमानी गैरत तकादा करेगी कि मैं इन सब पर मेहनत करके इन सब को नमाजी बनाऊं। हमारे बुजुर्गों में मौलाना एहसानुल हक साहब दामत बरकातुहुम रायवीन में है, अब वहाँ एहसानुल हक साहब दामत बरकातुहुम फरमाते हैं, मैंने 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से एक बात सुनी। जब उम्मत के अंदर, इस वक्त दुनिया में देखो बातिल उरूज पर है, हक जवाल पर है, बातिल उरूज पर है, हक जवाल पर है। जब मेहनत करके मुसलमानों के अंदर में 50%, 50% लोगों को मैं आप नमाजी बना देंगे, तो अल्लाह ताला बातिल के उरूज पर ब्रेक लगा देगा, हक के जवाल पर अल्लाह ब्रेक लगा देगा। और जब मेहनत करके मैं आप 51, 52, 51, 52, 53, 54, 50% से ज्यादा लोगों को नमाजी बनाएंगे, 50% से ज्यादा, हाँ, और उम्मत 50% से ज्यादा नमाजी बनना शुरू हो जाएगी, तो अल्लाह ताला बातिल का जवाल शुरू कर देगा, बातिल नीचे आएगा और हक को उरूज देगा अल्लाह ताला। नमाज कोई मामूली चीज नहीं है। हाँ, तभी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी लंबी पढ़ते थे, पैरों पर वरम आ जाते थे, इत्माम फरमाते थे। आपने नमाज के छोड़ने पर बड़ी सख्त वईद बयान फरमाई। उलमा ने लिखा है कि अकबरुल कबाइर,
बड़े गुनाहों में, देखो जीना बड़ा गुनाह है, शराब पीना गुनाह कबीरा है, चोरी करना बड़ा गुनाह है, लेकिन इन बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है वो नमाज का छोड़ना है। नमाज का छोड़ना है। जब अंदर मेहनत करके ईमान बनेगा तो आदमी जैसे अपनी नमाज के बारे में चौकन्ना रहेगा, आदमी अपने घर में, अपने भाई बहनों में, माँ बाप में, बीवी बच्चों में, अड़ोस पड़ोस में, जहां ये मार्केट में बैठता है, आसपास की दुकान, मुसलमान भाइयों में, जिस ऑफिस के अंदर ये जॉब करता है, इसके साथ 5, 15, 20, 25 आदमी मुसलमान जॉब करते हैं, आदमी सबके बारे में चौकन्ना रहेगा, चौकन्ना रहेगा, जरा भी गफलत नहीं बरतेगा। क्यों? अंदर की ईमानी गैरत, अंदर की ईमानी हमीयत, वो तो मेरे भाइयों जिसका जितना ईमान बना हुआ होता है ना, उतनी इसके दिल के अंदर ईमानी गैरत पैदा होती है। हाँ, अल्लाह के अहकाम को पूरा करने पर खुशी होती है, गुनाह का काम छूटने पर, गुनाह का काम हो जाने पर आदमी को अंदर से अफसोस होता है, खटका लगता है, झटका लगता है। हुजूर ने यही तो फरमाया था, इजा साअत का सय्यअतु का व सर्रत का हसनतु का फअंत मुमिन। जब तेरी नेकी तुझे खुश कर दे और तेरी बुराई तुझे खटके तो समझ तू मोमिन है। आदमी को अपनी नमाज से खुशी हो, मुसलमानों की नमाज से खुशी हो, आदमी को अपने नमाज के छोड़ने का अफसोस हो, मुसलमानों के मुख्तलिफ तबकात के अंदर नमाज के छूटने का अफसोस। मेरे भाइयों, जब ये चीज अंदर ईमान पकता है ना, तो आदमी चैन से नहीं बैठता है, आदमी अपने एक एक अमल के बारे में फिक्र करता है। Hadirin yang mulia, ini di Jawa ini, sebelumnya beliau katakan, di Pulau Jawa ini atau di Jawa Tengah ini. Coba kasih tahu saya satu contoh, ada nggak satu kampung, mungkin tinggal di kampung itu 50 kakak, 100 kakak, 200 kakak, 300 kakak, yang 100% laki-laki dan wanitanya, dan laki-laki balik, wanita baliknya, semuanya sholat, laki-laki di masjid, perempuannya di rumah. Ada nggak contoh seperti itu? Ada apa tidak? Tidak ada. Nah, ketidakadaan agama, perkara sholat saja yang merupakan tiang agama, ini menandakan bahwa iman kita dan umat ini bagaikan air yang ada di sendok tadi. Dan ini terjadi karena harta diri dan potensi yang Allah titipkan kepada kita, yang seharusnya kita gunakan untuk membentuk iman, untuk meningkatkan amal, kita tidak gunakan untuk meningkatkan iman dan meningkatkan amal, terus untuk meningkatkan duniawi kita. Sehingga terjadilah kelemahan agama dalam kehidupan kita ini. Dalam semua aspek kehidupan terjadi kelemahan. Dalam setiap kampung, setiap kota, setiap negara terjadi kelemahan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala diri, harta dan potensi ini digunakan dengan cara yang benar seperti yang Allah kehendaki, yaitu pertama untuk imaniyat. Kita gunakan untuk membentuk iman kita, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk meyakini perkara-perkara yang gaib. Tatkala terbentuk itu hadirin keimanan di hati kita, maka iman inilah yang punya kekuatan untuk menegakkan kita di atas sholat hadirin. Dan semua awamirillahi subhanahu wa ta'ala, terutama sholat. Tidak akan sedikit pun dalam keadaan lalai dalam menegakkan sholat. Bahkan dengan penuh perhatian sebelum sholat, sudah ada waktu yang ditetapkan datang ke masjid. Tidak akan membiarkan takbiratul ula terlepas dalam kehidupannya. Dan juga kekuatan iman ini hadirin, ia pun tidak akan membiarkan anak istrinya dalam keadaan tidak sholat hadirin. Dengan penuh kasih sayang, mahabbah, bukan dengan kekerasan, bukan dengan main pukul-pukulan. Dengan penuh hikmah dan kasih sayang serta mahabbah, menggiring anak istrinya untuk melaksanakan sholat. Tatkala dia pulang dari masjid sholat, dia tidak akan membiarkan anak istrinya dalam keadaan tidur tidak melaksanakan sholat. Tatkala imannya memikirkan anak istrinya, maka iman yang kuat dalam dirinya pun dia tidak akan membiarkan masyarakatnya dalam keadaan tidak sholat. Kekuatan iman itulah yang tidak mengizinkan dia enak-enak tinggal di rumah, makan enak, tidur enak, tidak. Bangun rumah mewah. Tetapi kekuatan iman itulah yang menggerakkan dia jumpa satu persatu daripada masyarakatnya di tiap-tiap rumah untuk mengajak dia melaksanakan sholat dengan baik. Begitu juga seterusnya kampung yang lain, kota yang lain hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini keadaannya berbalik. Rasa kecemburuan itu tidak ada pada diri kita. Itu sebagai pertanda kalau banyak masyarakat kita tidak sholat, kita tidak ada kerisauan, kita tidak ada fikir untuk mengajak mereka melaksanakan sholat, itu sebagai pertanda tidak ada kecemburuan dalam hati kita. Dan orang yang tidak punya sifat cemburu bukan orang beriman. Dan hadirin, iman dan kecemburuan iman itu adalah pasangan yang tidak bisa dilepaskan hadirin. Semakin meningkat iman kita, karena kita gunakan harta diri dan potensi tadi tempat yang benar untuk mengenal Allah, meyakini perkara yang gaib.
maka tumbuhlah keyakinan, kejayaan dan kebahagiaan hanya di dalam mentaati hukum Allah, kesengsaraan dan kehinaan. Kalau kita lepas daripada hukum-hukum Allah, maka kekuatan iman itu tidak akan membiarkan kita enak-enak hidup, santai-santai, sedangkan hukum Allah disembelih di depan mata kita. Kecemburuan iman itulah yang menggerakkan kaki kita ini hadirin untuk bergerak. Olehnya itu hadirin, sahabat diibaratkan dalam Al-Quran itu laki-laki. Sinonimnya itu kaki. Kaki ini bergerak terus. Satu ayat, rijalun sadaku ma'ahadullah. Laki-laki yang membenarkan janjinya kepada Allah. Yaitu akan menggunakan harta diri dan potensinya pertama lillahi kalimatillah. Tidak membiarkan kalimat Allah rendah di depan matanya. Kalau katakan itulah laki-laki yang terus kakinya itu digerakkan untuk menyambut takaza agama. Tidak lama-lama kakinya tinggal di rumah. Yang kedua, rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tatkala dia keluar dari rumahnya, dia melihat tatkala azan dikumandangkan, maka pasar-pasar di Madinah itu berbondong-bondong orang meninggalkan pasar dan toko-tokonya mengarah ke masjid. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, inilah laki-laki yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Inilah laki-laki yang mana dagangan dan jual beli mereka tidak pernah melalaikan mereka daripada mengingat Allah dan menegakkan salat. Jadi Allah gambarkan sahabat itu sebagai laki-laki. Jadi kalau kaki kita banyak di rumah, kaki kita suka diam di tempat sehingga melalaikan menegakkan hukum Allah, itu namanya bukan laki-laki, perempuan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecemburuan iman, warisan daripada kekuatan iman, itu senang kalau agama hidup dan gelisah kalau agama itu berkurang. Itu alamat iman. Jadi kalau kita itu ketaatan, kesempurnaan amal agama bertambah, kita tidak senang, dan kelemahan penurunan amal-amal agama kita tidak sedih dan resah, jangan coba-coba menganggap iman kita sempurna. Karena Rasulullah SAW tatkala ditanya, "Mahi alamatul iman?" Apa itu alamat iman? Rasulullah SAW menjawab, "Idza saratka hasanatuk wa sa'atka sayi'atuk fa antal mu'min." Apabila ketaatan dan kesempurnaan amal menyebabkan kesenangan hatimu, dosa-dosa dan kemaksiatan adalah merupakan kemaksiatan ini menyebabkan hati kamu gelisah, gundah gulana, tidak tidur enak, tidak makan enak, karena banyak hukum Allah yang ditinggalkan. Itu tandanya kamu orang yang beriman. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu usaha hadirin. Tingkatkan iman kita, yang mana kekuatan iman itu akan menimbulkan kecemburuan, girah iman. Dan girah iman ini tidak akan membiarkan hukum Allah terbengkalai di depan mata kita. Dalam diri kita pun, kalau iman kita terbentuk hadirin, tidak akan ada keinginan sedikit pun berbuat dosa, bosan dengan dosa. Tidak ada keinginan sedikit pun untuk menunda-nunda amal, apalagi meninggalkan amal. Dan kekuatan iman yang kita hasilkan tadi hadirin, itu akan menghasilkan kecemburuan iman yang tidak akan membiarkan kemaksiatan dan dosa-dosa ada dalam rumah tangga kita, ada dalam kampung masyarakat kita, dan seluruh alam. Kita akan bekerja, berpikir kerja keras, bagaimana agama yang mati hidup kembali, dan bagaimana agama bisa disempurnakan. Maulana Ihsan damat barakatuhu, orang tua kita, semoga Allah berikan kesehatan. Beliau mengatakan, saya bukan mendengar sekali atau dua kali, 3 kali, berkali-kali saya dengar dari Maulana Yusuf rahmatullah alaih, bahwa seandainya kuantitas sholat umat Islam naik menjadi 50%. Jadi bilangan orang yang sholat di masjid kita itu di seluruh dunia 50% melaksanakan sholat. Maka hadirin, sekarang ini batil dan kebatilan urut naik terus, dan hak serta alul hak turun. Tetapi kalau kita usaha kepada umat supaya mereka melaksanakan sholat, dan berkat usaha kita Allah berkahi 50% umat Islam melaksanakan sholat di masjid, maka urutnya kebatilan dan ahli batil akan di stop oleh Allah. Dan penurunan hak dan ahli hak pun akan di stop oleh Allah. Ahli batil dan kebatilan tidak akan naik lagi, dan hak serta ahli hak tidak akan turun lagi. Terus kalau kita kerja, tambah lagi masa kita, tambah lagi pengorbanan kita, sehingga umat Islam yang melaksanakan sholat 51%, 52%, 55%, 60%, 70%, maka kebatilan yang sudah berhenti urut naiknya akan mulai turun, dan hak serta alul hak yang sudah stop penurunannya, dia akan mulai naik, dan akhirnya alul hak dan yang hak akan menguasai kebatilan di dunia. इसलिए मेरे भाइयों समझना है, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें थोड़ा सा वक्त दे रखा है, मेहनत के लिए, काम के लिए। हमें का हर एक आदमी थोड़े से वक्त के लिए है। जिसने अपनी जान माल इस्तेदाद को अपने दीन और ईमान पर लगाकर अपनी आखिरत को कमा दिया,
میرے دوستو وہ فائدے میں رہے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی یہ دیکھے کہ اس نے کل یعنی آخرت. آج جمعہ ہے تو کل سنیچر ہم کہتے ہیں کل ہے نا. آج جمعہ ہے تو کل ہفتہ یا مسبت آپ کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے پوری دنیا ایک دن ہے. برزخ مثل رات کے ہیں اور قیامت یہ کل کا دن. کل یعنی اتنی نزدیک ہے جیسے آج کے بعد کل، جیسے جمعہ کے بعد سبت. اتنی قریب آخرت کے اس دن کے لیے ہر آدمی سوچے اس کے پاس کیا تیاری ہے. ایک آدمی جکارتا جاتا ہے، 8 گھنٹے کا سفر ہے بائی روڈ. وہ اپنے سامان کے اندر وہ ساری چیزیں رکھ لے گا اس کو جو جکارتا جانے کے بعد ضرورت پڑتی ہے. کپڑے ہیں، بستر ہیں، پیسہ ہے، دوائی ہے، ناشتہ ہے، سب چیزیں اندر رکھے گا. وہ جانتا ہے یہ سب چیزیں وہاں جا کر مجھے ضرورت پڑے گی، وہاں سب مل جائے گا. اس بھروسے پر ان چیزوں کو گھر پر نہیں چھوڑتا ہے. میں آپ سب میرے بھائیوں اس دنیا کے مسافر ہیں، ہم چل رہے ہیں. ہم سب کی اگلی منزل آخرت ہے. اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ جیسا آخرت کا یقین پیدا فرما دے. جب یہ محنت کر کے یقین پیدا ہو جائے گا تو آدمی سوچے گا کہ میری آخرت کے لیے کیا ہے. میری ساری عمر دنیا کے پیچھے لگ رہی ہے، ایسے کمانے کے لیے لگ رہی ہے، دنیا کی راحتیں حاصل کرنے کے لیے لگ رہی ہے. میں اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے سب کو راحت مل جائے، اس کے لیے میں کوشش کرتا رہتا ہوں. میرے بھائیوں میری اپنی آخرت کا کیا؟ دیکھو موت کے ایک جھٹکے کے ساتھ یہ سب چیزیں چھوٹ جائے گی. کپڑا بھی لوگ نکال لیں گے، پائجامہ بھی نکال لیں گے، ٹوپی بھی نکال لیں گے، ہاتھ میں گھڑی بندی ہے اس کو بھی لوگ نکال لیں گے، جیب میں آپ کے پاس قیمتی موبائل ہے اس کو بھی نکال لیں گے. ہر چیز آپ سے جدا کر دی جائے گی. آپ کو مجھ کو کفن پہنا دیں گے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی ہماری نماز نکال لے گا؟ بولو. ہم نے روز قرآن پڑھنے کا، اللہ کے ذکر کرنے کا معمول بنایا ہے. یہ ہمارا ذکر اور قرآن کوئی نکال سکے گا؟ ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، اپنے بیوی بچوں کی ایمانی دینی تربیت کی ہے. یہ تربیت کا، نیکی کا عمل کوئی آدمی ہمارے سے نکال سکتا ہے؟ میں نے اپنے محلے میں اللہ کا دین پھیل جاوے، نماز و سنت کا ایک ماحول بنے، اس کے لیے روزانہ 2.5 گھنٹے محنت کی ہے. عمومی گشت میں چل کر ایک ایک گھر میں مسلمان بھائیوں سے ملاقات کی ہے. اطراف کی بستیوں میں مسلمانوں کے اندر اللہ کا دین کی محنت زندہ ہو جاوے، اس کے لیے میں نے 3 دن لگائے، چلہ لگایا. یہ جتنی نیکی ہے، سچ پوچھتا ہوں میں آپ سے، یہ چیز کوئی مجھ سے نکال سکتا ہے؟ یہ میری کمائی ہے، یہ میری پراپرٹی ہے. میرا گھر میری پراپرٹی نہیں ہے، میری دکان میری پراپرٹی نہیں ہے، میرے کپڑے میری پراپرٹی نہیں ہے، میرے نام پر بینک میں جتنا بینک بیلنس ہے یہ میری پراپرٹی نہیں ہے. میری آپ کی پراپرٹی یہ نیکی ہے. ہاں، تبلیغ اسی کو سمجھانے کا نام ہے. تبلیغ اسی کو سمجھانے کا نام ہے. میں آپ اس بات کو سمجھیں کہ اصل میری کمائی کیا چیز ہے. یہ جو دنیا میں لوگوں سے کہتے ہیں نکلو نکلو نکلو، کیوں نکلو بھائی؟ حقیقت سمجھو. باہر کیوں نکالتے ہیں؟ تاکہ ہم مسلمانوں کو ان کا اصلی چہرہ بھی بتائیں، اصلی چہرہ ان کو بتاویں. ہاں، ہمارے ایک ساتھی نے بہت اچھی مثال دی. ایک شیر کا بچہ تھا. Hadirin yang mulia, tatkala kita menggunakan harta diri dan potensi hidup ini di tempat yang benar, yang pertama untuk iman kita, maka akan terbentuk keyakinan kepada yang gaib. Semua yang nampak ini tidak menarik lagi bagi kita. Mulai ada fikir akhirat hadirin. Disitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, usahalah untuk menghasilkan takwa dalam hidup kamu. Dan setiap kalian hendaknya berpikir apa yang telah kalian kirim untuk hari esok. Allah menggunakan dalam Al-Qur'an ini lafaz God. God itu dalam bahasa Arabnya ghain, itu artinya adalah esok. Tapi esok di sini bukan esok dunia, besok lusa. Kalau sekarang hari Jumat berarti besok hari Sabtu. Bukan esok itu, tapi yang dimaksud di sini adalah akhirat. Nah, kalau kita perhatikan penggunaan lafaz God di sini, hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan setiap kalian hendaknya lihat apa yang sudah kalian kirim untuk hari esok. Jadi kalau misalnya sekarang hari Jumat nih, God itu besok hari Sabtu. Berarti dunia ini di sisi Allah 1 hari doang. Dan tidur alam barzah itu bagi Allah 1 malam. Tidur gitu kuburan. Jadi hari esok itu besok.
Di akhirat itu besok. Nah, kalau iman terbentuk hasil daripada penggunaan harta diri dan potensi yang benar, maka akhirat itu seakan-akan di depan mata kita hadir. Sehingga kerja keras kita mulai kita arahkan untuk membangun akhirat. Obrolan kita mulai pembicaraannya mengandung obrolan akhirat. Omongan dunia itu udah nggak demen lagi. Bangun akhirat. Coba contohnya kalau orang dari sini mau ke Jakarta. Mobil 8 jam sampai 9 jam ya kan. Tujuannya mau ke Jakarta, jumpa keponakannya dan sebagainya. Maka apa yang dibutuhkan di Jakarta selama beberapa hari di sana, dia udah bawa tuh dari rumah. Dia tidak akan tinggalkan di rumah sesuatu yang dia butuhkan nanti di akhirat. Dia akan bawa itu yang dibutuhkan untuk di Jakarta itu dari sekarang. Masukkan di mobil, berangkat. Demikianlah hadirin, kita hidup di dunia ini sementara. Dan kita ini sedang berjalan menuju akhirat. Hari demi hari dunia semakin jauh dari kita, akhirat semakin dekat dengan kita. Nah, hadirin, kala kematian datang, mau tidak mau, suka tidak suka, pakaian yang kita pakai tetap orang akan lepas. Jam yang ada di tangan kita akan dibuka. Mobile, HP yang mahal baru kita beli kemarin, mati sekarang, itu akan dikeluarkan dari kantong kita. Tidak ada yang menyertai kita dari benda-benda dan mati ini ke kuburan. Yang di tubuh aja nggak dibawa, akan dilepas, apalagi yang disimpan di ATM. Apalagi rumah, catering, pabrik yang ada di luar tubuh. Tidak ada satupun usaha kebendaan dunia ini yang akan menyertai kita masuk ke alam kubur dan alam akhirat. Betul apa betul? Sekarang pertanyaannya, kalau kita usaha atas iman, setiap hari kita lapangkan waktu kita duduk musyawarah untuk memikirkan iman kita, imannya umat. Dan untuk meningkatkan iman itu kita keliling 2,5 jam hari-hari. Setiap hari, setiap laki-laki balik, tiap rumah kita datangi. Selama 27 hari, kita cari taskilan untuk keluar 3 hari dengan pekan yang sudah kita tentukan. Kita keluar dari masjid sendiri tanpa gabung-gabung dengan masjid yang lain. Dan jemaah 3 hari ini kita keluarkan setelah 3-4 bulan, kita ajak mereka keluar 40 hari sama-sama kita. Pada bulan September, November misalnya. Keluarnya kita 2,5 jam membina iman. Keluarnya kita 3 hari untuk membina iman. Membina iman masyarakat kita. Dan keluar kita 40 hari, 4 bulan untuk membina iman kita dan iman masyarakat kita. Kira-kira amalan dakwah itu bisa dikeluarkan dari tubuh kita? Ada Tuhan jawab, bisa dikeluarkan nggak dari tubuh kita waktu mati? Enggak. Iman itu melekat di hati kita. Sholat yang kita kerjakan. Hadirin di tengah malam, tahajud, sholat 5 waktu, sholat sunnah. Apakah sholat itu bisa dikeluarkan dari tubuh kita? Tidak, dia menyertai kita dalam kubur. Perkhidmatan kita dengan orang tua, memberikan makanan kepada tamu-tamu yang datang. Berapa banyak amalan-amalan kebaikan hadirin yang kita kerjakan untuk membentuk kehidupan akhirat kita. Dan kita mulai penggunaan harta dan diri, waktu kita dan potensi kita untuk memperbaiki iman dan amal kita. Semua amalan itu tidak ada satupun yang bisa dilepaskan dari tubuh kita. Berarti hadirin, semua usaha atas iman dan pembentukan amal itu adalah properti kita. Dakwah adalah properti kita. Keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan adalah properti kita. Jalan 1 dan jalan 2 itu properti kita. Jalan 1, jalan 2. Datang malam markas. Usaha untuk memberikan makanan kepada tamu-tamu yang datang dan sebagainya. Itu adalah properti yang kita miliki. Yang kita kirim ke akhirat akan kita nikmati selama-lamanya di sana. Sedangkan rumah kita itu bukan properti kita. Rumah BTN yang kita bangun sebagai developer bukan properti ente. ATM yang kalian kumpulkan di dalamnya berbagai macam miliar bukan properti kita. Properti kita yang sesungguhnya ada usaha iman dan amal yang melekat pada diri kita yang akan kita bawa menyertai kita ke alam akhirat. Tidak ada satupun yang bisa dilepas dari diri kita. मेरे भाइयों, बस ये सोच अंदर की बन जावे, हाँ, कि मेरी आखिरत बन जावे, घर वालों की आखिरत बन जावे, एक एक मुसलमान की आखिरत बन जावे। ये अंदर की मेरी आपकी सोच बदले, हमारे बोल बदले, हमारी मेहनतों का रुख बदले, हमारे जान माल लगाने का रुख बदले। इसके लिए हम लोगों से कहते हैं 4-4 महीने के लिए निकलो। हम इसलिए लोगों से कहते हैं ताकि आदमी बाहर निकलकर अपने जबान के बोझ, अपने दिमाग की सोच, अपने दिल के अंदर के अज़ाइम को बदल दे। जब तक आदमी किसी दूसरे माहौल में जाकर ईमान के माहौल में, अमाल के माहौल में, तालीम के हलकों में, गश्तों के माहौल में निकलकर, मेरे भाइयों, जब तक इन अमाल का नूर हासिल नहीं करेगा, वहां तक आदमी को, मेरे भाइयों, अपने आखिरत के बारे में इस्तेहदार पैदा नहीं होगा। दुनिया अल्लाह ने गफलत की जगह बनाई है। हाँ, आदमी इसके दलदल में ऐसा फंस जाएगा कि अपनी कब्र, अपनी आखिरत को भूल जाएगा। इसलिए लोगों से कहते हैं निकलो। एक शेर का बच्चा था, शेर का बच्चा, वो अपनी मां से जुदा हो गया और भूल से बकरियों के रेवड़ में चला गया। छोटा सा बच्चा था। बकरियां
میں کریں تو یہ بھی میں کرنے لگا. بکریاں ایک دوسرے کو سر مارے تو یہ بھی ایک دوسرے کو سر مارنے لگا. کئی دنوں تک یہ چلا. شیر نے ایک مرتبہ اپنے بچے کو دیکھا, کسی شیر نے, کہ یہ ہماری قوم کا آدمی ہے, بکریوں کے بیچ میں کہاں چلا گیا. اس کو بلایا, ادھر آؤ. اس کو بلایا, بولے تو بکریوں کے بیچ میں کیوں پھرتا ہے, تو شیر کا بچہ ہے, شیر ہے. بولے نہیں, میں بکری ہوں, بکری میں کرتا ہوں. ابے پاگل, تو شیر ہے, بکری نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں میں تو کتنے وقت سے بکریوں کے ساتھ رہتا ہوں اور بکری کی طرح بولتا ہوں, میں بکری ہوں. شیر نے سمجھا کہ یہ نہیں سمجھے گا. اس کو شیر لے گیا پانی کے تالاب پر لے گیا اور اس میں اپنا منہ دکھایا, اور دیکھ تیرا منہ دیکھ, شم ہے کہ نہیں. ہاں منہ تو شم ہے. شیر نے پھر ایک دہاڑ ماری. شیر کا بچہ گھبرا گیا. بولے گھبرا مت, یہ آواز تیری بھی ہے, لیکن تو بکریوں کے ساتھ رہا اس لیے میں کرتا ہے. تو میرے ساتھ کچھ دن رہے تو میں تجھے دہاڑنا سکھا دوں. ایک دو دن میں شیر کا بچہ شیر کے ساتھ رہ کر دہاڑنا سیکھ گیا. پھر کہا جا اب بکریوں میں جا کر دہاڑ. تو جیسا بکری میں جا کے دہاڑا, ساری بکریاں بھاگ گئی, کوئی اس کو مارنے کے لیے نہیں آئی. میرے بھائیوں, مسلمان کے بول یہ تھا, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ ہی کرتا ہے, اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن جب مسلمان نے اپنے ایمان پر محنت کو چھوڑ دیا, اس کے بول بدل گئے, اس کی سوچ بدل گئی, اس کا دل کا رخ بدل گیا, اس کے جینے کا انداز بدل گیا. یہ بھی دنیا دار انسانوں کی طرح سوچنے لگا کہ میں اپنی دنیا کو آباد کروں, میں اپنی دنیا کو آباد کروں, پیسے کماؤں, روپیہ کماؤں, دنیا کی عیش و عشرت حاصل کروں. اس کی سوچ بھی دنیا کے بے ایمان انسانوں جیسی بن گئی. اس لیے میرے بھائیوں, اس ماحول سے نکلنا ہے, اور نکل کر اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگیں, تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں, گشتوں کی محنت میں لگیں, عبادات میں لگیں, راتوں کو اٹھ کر گرم آنسو بہاویں, اللہ کی مخلوق کو اللہ کے دین کی طرف متوجہ کریں. میرے بھائیوں, ان اعمال کی برکت سے جب ایمان کا نور بنے گا تو آدمی کی سوچ بدل جائے گی. دنیا کے لیے نہیں جیے گا, آخرت کے لیے جیے گا, قبر کے لیے جائے گا. اب اپنے بھی بچوں کی خالی دنیا نہیں سوچے گا, ہاں وہ سوچے گا میری بیوی بچے دنیا میں میرے اس مکان کی چھت کے نیچے میرے ساتھ ہیں, مجھے ان پر محنت کرنی چاہیے. تعلیم کے حلقے کے ذریعے گھروں میں میرے بیوی بچوں کا مجھے ذہن بنانا چاہیے, تاکہ کل آخرت میں یہ میرے ساتھ بھی جنت میں آ جانے والے بن جاؤ. پوری آدمی کے اندر کی سوچ بدل جائے گی. یہ سوچ, یہ فکر بدلنے کے لیے, یہ رخ بدلنے کے لیے میرے بھائیوں, ہم آپ بزرگوں سے بہت مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں, آپ حضرات اپنے وقتوں کی ترتیب بناؤ. Hadirin yang mulia, inilah perkara yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Untuk itu dikatakan terus-menerus supaya kita gunakan harta diri potensi yang benar dengan cara kita keluar di jalan Allah. Supaya berubah mindset kita ini. Oh, kita ini anak-anak akhirat. Kita bukan anak-anak dunia. Kita ini ciptakan untuk akhirat, bukan untuk membangun dunia. Sehingga keyakinan kita pun akan berubah. Keluar keyakinan kepada makhluk, mulai kita yakin hanya kepada Allah. Kemudian arah kesibukan kita pun berubah. Bukan sibuk membangun dunia, sibuk membangun akhirat. Bukan sibuk membentuk, bukan sibuk untuk mengusahakan materi dan kebendaan yang ada di luar tubuh kita yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan kebahagiaan hidup dan penyelesaian masalah. Tapi mulai kita gunakan diri kita ini, harta dan potensi untuk membentuk pribadi manusia yang benar, yang kenal Allah dan kenal makhluk hidup. Di mana Allah antar kita ke atas dunia itu apa? Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, arah kehidupan, cara kehidupan kita pun berubah. Hari ini, tatkala penggunaan harta dan diri kita berada dalam suasana duniawi, hanya mikir untuk keperluan duniawi anak dan istri. Arah kehidupan kita adalah untuk membentuk dunia, bukan untuk membentuk akhirat. Program kita adalah untuk mengangkat nilai-nilai materi dan kebendaan, bukan nilai diri kita sendiri. Sehingga keyakinan kita rusak, semangat hidup kita rusak, yakin kita mulai muncul kepada makhluk, dan semangat hidup kita semangat materialis. Sehingga cara kita menggunakan harta dan diri ini tidak lagi mengikuti yang dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu hadirin, perkara itu perlu kita renungkan. Kita berada di mana? Kita berada di dalam suasana duniawi. Ratusan tahun lamanya umat ini terbelenggu dalam suasana keduniawian. Hingga pola pikirnya seperti orang kafir, keyakinannya seperti orang kafir, cara hidupnya seperti orang kafir. Tinggal nama aja Islam, tapi di berbagai macam belahan dunia pun nama pun sudah berubah seperti nama orang kafir. Maka kondisi yang sangat memprihatinkan seperti ini, yang tanpa disadari kelalaian ini merata pada seluruh kehidupan umat dengan perbedaan-perbedaan status mereka. Maka kita
Dalam usaha dakwahnya mengatakan, Niklo, keluar kamu dari lingkungan yang tidak membentuk kehidupan akhirat kamu. Keluar kamu dari lingkungan yang justru merusak kehidupan kamu. Carilah lingkungan-lingkungan yang dengan lingkungan itu kamu berada di dalamnya. Dalam majlis-majlis imaniyat. Berlatih mulut senantiasa berbicara tentang kebesaran Allah. Allah sehota, Allah kagersen hota. Allah yang kuasa, dan Allah tidak ada yang kuasa. Selain Allah, tanpa Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Allah kuasa buat apa saja tanpa apa-apa. Duduk dalam suasana-suasana seperti itu. Duduk dalam suasana ta'lim yang mendengarkan senantiasa berita-berita tentang akhirat. Berita tentang nilainya amal, kekuatannya amal, penyelesaian masalah dalam amal. Duduk dalam suasana-suasana ibadat. Bangun di tengah malam menangis mengingat atas dosa-dosa yang selama ini dikerjakan. Dan selalu berpikir bagaimana membentuk kehidupan orang, bukan membentuk kehidupan pribadi. Apa yang saya lakukan sehingga orang itu selamat, orang itu senang. Dalam suasana dakwah, talim, zikir, ibadah, dan perkhidmatan inilah Allah berkahi usaha kita ini. Sehingga Allah perbaiki keyakinan kita, Allah perbaiki semangat hidup kita, dan Allah perbaiki cara hidup kita. Untuk itu meninggalkan suasana yang buruk, berada di suasana yang baik. Hijrah dari suasana-suasana duniawi. Mulai duduk dalam suasana-suasana akhirat. Keluar dari suasana-suasana materi. Meletakkan diri kita dalam suasana-suasana amalan-amalan nubuah. Ini adalah proses tarbiyah yang sangat canggih, tuan-tuan yang mulia. Untuk membuat perubahan dalam kehidupan umat ini. Sebagai contoh hadirin. Syekh kita memberikan contoh, ada seekor anak singa. Ketinggalan Pak di hutan. Jadi rombongan singa udah duluan tuh pergi. Lewat rombongan kambing. Nah, karena nggak ada teman singa-singa dia, akhirnya dia ikut itu rombongan kambing. Dibawalah ke tempat kambing di di kandangnya itu. Yang asalnya dia dengar suara haung. Sekarang yang dia dengar meh. Demikian suara umat Islam sejak dulu kala. Allah yang kuasa. Selain Allah tidak ada yang kuasa. Tapi karena sudah terlalu lama dulu di tengah-tengah kebudayaan orang-orang yang tidak kenal Allah, akhirnya mengatakan duit yang kuasa. Kalau nggak ada duit nggak bisa apa-apa kita. Yang asalnya singa itu makanan daging segar hadirin. Tapi sekarang dia makan rumput hadirin. Yang seharusnya duduk di dalam majlis taklim yang menjelaskan tentang surga. Yang tidak bisa kita bayangkan nilainya. Sekarang dia dengarkan dunia yang tidak ada senilai sayap nyamuk tuan. Sehingga anak singa ini berubah wataknya. Makanannya udah berubah. Suara yang dia dengar juga berubah. Dan lingkungan bukan lingkungan hutan belantara yang dia lihat. Tapi lingkungan kandang kambing. Sehingga hari demi hari suasana kambing itu telah membentuk karakter dia. Walaupun bodinya tetap singa. Tapi sifatnya, karakternya, semangatnya sama tuh dengan kambing. Nah, induknya nih nyari Pak, mana saya punya anak nih. Cari, kelihatan anak singa ini jalan sama rombongan kambing. Dikejar itu kambing. Kambing semua lari, termasuk anak itu lari. Nah, itu ditaskil, lari semua dari taskilan. Nah, langsung ditangkap oleh induknya. Kamu itu singa. Jawaban dia apa? Nih, suara kamu itu aung seperti suara saya. Kenapa kamu berlari? Meh. Akhirnya nggak paham Pak. Dipaham, ditarget, dibayanin berjam-jam. Nggak ngerti juga kalau itu anak singa Pak. Ya. Dengar bayang doang nggak akan ngerti kepentingan dakwah ini. Akan ditarik dia, digigit, dibawa ke tepi sungai atau kali Pak. Kan seperti cermin tuh air tuh yang bening. Lu lihat tuh. Lu sama nggak dengan gue? Mulai dia lihat kan nggak ada di sekitarnya kambing-kambing itu. Cuma berdua aja. Awak kepala. Iya ya. Itu suara aung yang saya ungkapkan tadi itu. Kamu juga punya. Tapi udah lama gak kamu keluarin. Terus duduk di sini berhari-hari. Saya ajari kamu itu suara aung. Nah, terus dikasih makanan daging. Makanan kamu itu daging bukan rumput. Setelah berhari-hari dibina kembali oleh induknya hadirin. Mulai itu keluar kalimat. Allah sehota. Allah kager senehot. Akhirnya tatkala rombongan kambing-kambing lewat di depan dia. Bukan induknya lagi yang kejar. Dia sendiri langsung kejar itu. Ini makanan gue ini. Demikianlah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita tidak tinggalkan suasana duniawi, materialis, kita tidak akan paham identitas diri kita sebagai hamba Allah,
sebagai umat Rasulullah SAW yang diberikan tugas yang sangat besar untuk membawa agama ini ke ujung-ujung dunia. Waktu itu kita keluar 4 bulan, 40 hari supaya suasana kita berubah, tarbiyah kita berubah, bukan materi dan kebenaran, tapi amalan nubuah, dakwah ilallah, ta'lim wa ta'allum, zikir ibadah dan khidmat, sehingga Allah karuniakan kepada kita jati diri yang sesungguhnya sebagai khalifah Allah, sebagai naibnya Rasulullah. मेरे भाइयों, इस ईमान को बनाने के लिए साहबा ने तो बहुत कुर्बानियां दे दी, अब वो कुर्बानियां नहीं दे सकते। अल्लाह जानता है हम कमजोर लोग हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने हमारी कमजोरी की रियायत करते हुए हमारे साथ हमारे जैसा मामला है। मैं एक मिसाल से बात समझाऊं। पहले हमारे घरों के अंदर, यहाँ सब इंडोनेशिया में, इंडिया में, सब जगह पर पहले हमारे घरों के अंदर खाने पीने के, पकाने के जो बर्तन होते थे वो मिट्टी के होते थे, मिट्टी के बर्तन। इसमें आमतौर पर लोग खाना पकाते, और पीतल तांबे के बर्तन भी इस्तेमाल होते थे। दोनों तरह के बर्तन चलते थे। ये तुम्हारे स्टील के बर्तन, धातु के बर्तन, ये तुम्हारे प्लास्टिक, ये तो सब अभी आया 20-25 साल में ना। आप बड़े बूढ़ों से पूछो, 50-60 साल पहले घरों में तांबा, पीतल, मट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे। आदमी दुकान पर जब मट्टी का बर्तन, कोई मटका खरीदने जा रहा है, पानी भरा जाता है मटका, उसको लेता है और लेकर इसको भी मार के बजा कर देखता है, ठंग 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 ठंग। अगर इसमें खन खन की आवाज आती है, समझता है पक्का है, सही है, आदमी ले लेता है, ऐसे दे देता है। मट्टी के बर्तन के जांचने का तरीका है, उंगली से जांचो। लोग पीतल के, तांबे के बर्तन भी खरीदते थे और उसको भी जांचते थे, लेकिन इसको कैसे जांचते थे? हथौड़ी लेते थे, हथौड़ी लोहे की, और हथौड़ी से बजाते, ठन 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 आवाज निकलती, कहते कि हाँ ये असली पीतल है, असली तांबा है, पीतल, असली पीतल का बर्तन है, असली तांबे का बर्तन है। तो इसमें कोई मिलावट नहीं है, मिक्सिंग नहीं है, ओरिजिनल प्योर है। तो तांबे पीतल का बर्तन तो हथौड़ी से जांचा जाता है, लेकिन कोई मटका खरीदने जावे और इसको हथौड़ी से जांचे, मटका मटका रहेगा, मटका तो टूट जाएगा। अल्लाह ताला जानता है सहाबा का ईमान पीतल तांबे के बर्तन जैसे था, इसलिए अल्लाह ने हालात की मजबूत हथौड़ी मारकर इनके ईमान को जांचा। आके उन्होंने बर्दाश्त किए, पेटों पर पत्थर उन्होंने बांधे, घरों में चूल्हे इनके नहीं जले। अल्लाह जानता है ये 15वीं सदी के मुसलमान हैं, इनसे अगर वो कुर्बानी लूंगा जो सहाबा से ली, इनको मैं ऐसी हथौड़ी से बजाऊंगा जिस हथौड़ी से मैंने सहाबा को बजाया। ये तो सब मट्टी के मटके हैं, 15वीं सदी के मुसलमान, ये तो मट्टी के बर्तन है, मैं इनको हथौड़ी से नहीं बजाऊंगा, इन्हें तो खाली मामूली ही मारूंगा। 4 महीने और साल 4 महीने, बस जो इस पर तैयार हो जाएगा इसको वो दूंगा जो सहाबा को दिया था। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था, एक जमाना ऐसा आएगा कि आदमी जब दीन की मेहनत करेगा तो एक मेहनत करने वाले को 50 मेहनत करने वाले का अजर दिया जाएगा। सहाबा ने पूछा 50 उस जमाने के या 50 इस जमाने के, यानी सहाबा के दौर के? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं, 50 इस जमाने के, यानी सहाबा के। साहब एक आदमी मेहनत करेगा, इसको 50 सहाबा की मेहनत का अजर। मेरे भाइयों, मेहनत चाहिए, कुर्बानी चाहिए। हालात तो रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अल्लाह ताला इज्जत की रोजी, हालात का बनाना सब अल्लाह ताला के कब्जे कुदरत में है। हमारे हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह एक अरब मुल्क के सफर में थे। हजरत सफर में जा रहे थे, आगे पीछे साथियों की गाड़ियां थी। एक जगह हजरत ने दीवार देखी, बड़ी दीवार, जीरा। हजरत ने साथियों से पूछा भाई ये क्या है? साथियों ने बताया हजरत ये जू है, जू का जानवर है, ये जू है। हजरत ने फरमाया मुझे अंदर ले चलो। हजरत की गाड़ी को अंदर ले लिया, साथियों की गाड़ियां भी अंदर गई। हजरत ने फरमाया कि भाई शेर कहाँ है? शेर, मुझे शेर के सामने ले चलो। शेर के सामने ले तो देखा शेर एकदम निढाल, कमजोर, मक्खियां इस पर भिन भिना रही हैं, ऐसे बैठा हुआ है। इसके सामने एकदम सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त रखा हुआ है, खाना भी इसका सड़ा बदबूदार। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने साथियों से पूछा तुम देख रहे हो शेर को? बोले हाँ हजरत, बहुत कमजोर है, एकदम ऐसा कमजोर है कि कोई बच्चा लकड़ी मारेगा तो भी कुछ नहीं कर सकता है। इसका खाना भी एकदम बदबूदार है और एकदम बासी खाना है, ताजा गोश्त नहीं है। हजरत ने पूछा कि अगर ये शेर जंगल में होता तो इसका खाना और इसका रहना कैसा होता? साथियों ने कहा हजरत अगर ये जंगल के अंदर होता तो इसकी ये कंडीशन नहीं होती। जंगल में होता तो इसकी एक दहाड़ से अच्छों के पित्ते पानी हो जाते। जंगल में होता तो इसका खाना एकदम ताजा शिकार और ताजा गोश्त होता। हजरत जी रहमतुल्लाह ने साथियों से कहा ये पिंजरे में बंद है इसलिए इसकी ये हालत, जंगल में होता तो इसकी हालत कुछ और होती। हाँ
सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम दावत के मैदान के शेर थे। सहाबा दावत के मैदान के शेर थे, इसलिए अल्लाह ने इनकी रोजी इज्जत और करामत के साथ रखी थी, शराफत के साथ रखी थी। और मैं आप क्या है भाई, पिंजरों में बंद हैं, कोई दफ्तर के पिंजरे में बंद है, कोई दुकान के पिंजरे में बंद है, कोई खेत और जमींदारी की पिंजरे में बंद है, कोई मजदूरी के पिंजरे में बंद है। हम अलग अलग पिंजरों के अंदर बंद हो चुके हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हमारी रोजी जो है ना, वह इज्जत और शराफत के साथ नहीं है। हाँ, हमें आपको खुलकर इस मैदान के अंदर आना है। और इसके लिए मेरे भाइयों, आज हमारा यह इज्तिमा है, ये इज्तिमा से नियत करनी है नकद 4 महीने के लिए, नकद 4 महीने के लिए यहां से नियत करनी है, जाना है। इंशाअल्लाह देखोगे अल्लाह ताला सारी चीजों के अंदर अल्लाह ताला इज्जत से नवाजेगा। इसलिए देखो, ये जितने सुकून के साथ इस मजमे ने बात सुनी है, इससे एक बहुत मुअद्दबाना गुजारिश है, बैठे, हर एक आदमी को इसकी जरूरत से फारिग होने का वक्त दिया जाएगा, ताकि सारा मजमा नियत करे कि हमें हमारे इज्तिमा से 4-4 महीने के लिए निकलना है। निकल लोगे इंशाअल्लाह। Hadirin dimohon sebagaimana tuan-tuan duduk dengan tenang mendengarkan bayan dari awal sampai akhir ini, maka waktu sebentar lagi tashkil ini pun diharap tuan-tuan juga duduk dengan tenang. Setiap kita punya keperluan-keperluan kebutuhan mempersiapkan diri sholat, nanti diberi waktunya hadirin. Bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kita perlu pahami perkara ini dengan benar. Pentingnya kita membina iman itu dengan cara meninggalkan suasana. Yang mana suasana kita alami selama ini suasana yang salah dalam penggunaan diri, harta, dan potensi. Nah, kalau kita terus dalam suasana itu, rusak kehidupan kita, akhirat maupun dunia. Nah, untuk itu penting kita keluar 4 bulan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk merubah suasana supaya ruh kita yang mati ini hidup kembali hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mereka berada di level yang tidak mungkin siapapun sampai kepada level mereka. Allah Maha tahu kelemahan kita. Sebagai contoh, kata beliau, dulu orang-orang zaman dulu itu mereka punya panci itu dibuat dari tanah liat, ya kan? Begitu juga piring-piring, nampan-nampan dari tanah liat. Tetapi setelah jadi waktu dijual, tetap pembeli itu dia mentoki ketok. Dia ketok itu panci ataupun piring-piring yang dibuat dari tanah liat itu sebagai sarana testing. Ini kuat nggak ini? Cukup dengan ketokan tangan saja. Nah, zaman sekarang panci-panci itu dibuat dari aluminium misalnya dan sejenisnya. Itu juga setelah dibuat, pembeli itu juga mentes itu. Tapi tesnya bukan pakai tangan ketoknya, tapi dengan palu kadang. Betul-betul nggak ini terbuat dari aluminium yang asli dan sejenisnya. Jadi perumpamaan kita ini, iman kita ini seperti panci yang terbuat dari tanah liat. Sahabat itu seperti panci-panci yang dibuat dari aluminium itu. Nah sekarang kalau sahabat aluminium itu dipukul dengan menggunakan palu, itu digunakan palu itu untuk ngetes keaslian tanah, panci dari tanah itu kira-kira hasilnya gimana? Rusak apa tidak? Pecah kan? Allah Maha tahu kelemahan kita. Untuk itu waktu di zaman kita ini, di mana agama sangat menurun sekali. Siapapun yang buat usaha agama di zaman sekarang ini, Allah Maha tahu kelemahan kita. Makanya derajat kita diangkat. Pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sama dengan pahala 50 kali lipat orang yang buat di zaman sahabat tadi. Begitu herannya sahabat dengan pahala yang demikian besarnya. Mereka bertanya, itu 50 zaman mereka atau zaman kita? Zaman ente, kata Rasulullah SAW. Jadi ini memotivasi kita bahwa kita keluar 4 bulan ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan derajat kita seperti yang diberikan kepada sahabat 50 kali lipat hadirin. Jadi Allah obral ini pahala di zaman ini hadirin. Jadi kalau ada orang yang tidak mau ambil bagian takazah yang diobral begini, siapa yang dipersalahkan akhirnya nanti? Itu bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar 4 bulan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini untuk membentuk pribadi kita menjadi orang-orang yang benar penggunaan harta diri dan potensinya, sehingga takaza-takaza imaniat yang dikehendaki dalam agama ini kita dapat menyempurnakannya dengan baik. Untuk itu segera hadirin, kita daftarkan nama kita dari pertemuan istimewa ini. Saya akan keluar 4 bulan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pulang dari istimewa ini sebelum saya daftarkan nama saya 4 bulan. Bersedia untuk itu insyaallah?